So guys, nakakakita pala ako ng gagamba kagabi. Oh. Ita-charge ko lang yan. Maya na. Ito guys, so pinalutan ko ng papel para hindi maano. Ito guys, kumakain pa to. Isa lang to guys, isa na lang to kasi binalutan niya yung dalawa kanina. Ito guys, nawala yung kanyang kinain, nawala. Inano ko yun. Tinapon ito guys, papalabasin ko. Yan guys, oh. Yan. Yan guys. Maghanap pala ako mamaya gabi guys. Maghanap ako. And guys, oh. Nag-1, 2, 3 siya guys. Ayun, bumalik. Ayun, oh. Yan guys, papalabasin ko muna. Yan guys. Oh, nagwa 1, 2, 3 guys, oh. Yan guys. Yan guys. So mamaya guys, maghanap ako ng gagamba. So guys, wait lang. Ito guys, oh, binalot ko ulit. Yan guys. Guys, ano pa ko pala ito na vlog guys, pinakauna guys. Pangunahing vlog. So yan lang guys, abangan nyo mamayang gabi.